Selamat pagi, selamat bergabung kembali di mata kuliah umum Bahasa Inggris Universitas Siber Asia. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu baik-baik saja ya. Walaupun belajarnya online, jarak jauh, tetap semangat dan jangan menyerah untuk terus belajar. How is your middle test semester? Bagaimana UTS-nya? Gampang kan? Semoga nilainya baik-baik saja ya. Kita masih ada tugas 2 dan UAS nanti. Alright, let's start the learning session 10. Mari kita mulai sesi pembelajaran 10. Sesi pembelajaran 10 kali ini membahas tentang Wolf of Wall Street, a case study. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan telah mampu menganalisis kosakata terkait etika, korupsi, dan kesalahan dalam struktur kalimat berdasarkan film Wolf of Wall Street. Jadi nanti kita akan melihat film dari Wolf of Wall Street. Kita analisis sedikit saja. Wolf of Wall Street is a film related to ethics or wrongdoing. Wolf of Wall Street film is an American biographical black comedy. The story is about Jordan Belfort's career as a stockbroker and his wrongdoing in the business. Leonardo DiCaprio stars as Jordan Belfort. It got 5 nominations at the 86th Academy Award but won none. Jadi, film Wolf of Wall Street ini berhubungan dengan etika dan kesalahan. Ini adalah film Amerika, black comedy. Lalu ceritanya ini adalah karakter Jordan Belfort, di mana dia sebagai karir makelar saham. Dan di dalam bisnisnya itu dia melakukan kesalahan. Leonardo DiCaprio sebagai Jordan Belfortnya. Dan Leonardo sendiri punya 5 nominasi di tahun 86 Academy Awards. Tapi belum satu pun yang dimenangkannya. Belum beruntung berarti ya. Story summary. In the 1987, Jordan Belfort lost his job as a Wall Street stockbroker. Jadi pada tahun 1987, Jordan Belfort kehilangan pekerjaannya di Wall Street sebagai makelar saham. He took a job at small brokerage firm in Long Island. Dia mengambil pekerjaan di perusahaan kecil di mana di pulau yang sangat jauh. Jordan Belfort got much money. Jordan Belfort mendapatkan banyak uang. Jordan and his friends built a brokerage firm. The name was Thornton Oakmont. Jordan dan temannya mendirikan sebuah perusahaan brokerage. Namanya Thornton Oakmont. The firm used a pump and dump scam. Tapi perusahaan ini menggunakan palsuan dan banyak kebohongan. The firm grew bigger and made a lot of profits. Perusahaan ini berkembang besar dan menghasilkan banyak pemasukan. Jordan lifestyle changed. Kehidupannya Jordan berubah setelah dia membuka usaha bersama temannya. He divorced his wife and had an affair with another woman. Lalu dia berpisah dengan istrinya dan mempunyai wanita lain. He illegally made $22 million Amerika in 3 hours. Dia mendapatkan uang nih dalam waktu 3 jam sebesar $22 juta Amerika secara ilegal from the IPO of Steve Madden. Dari IPO of Steve Madden. Jordan put the money in a Swiss bank account with the help of a corrupt banker, Jean-Jacques Sarwell. Dan di sini John menitipkan uangnya, menaruh uangnya di bank Swiss dan ditolong seorang corrupt banker
Jean-Jacques Sorel. The FBI suspected him and started investigating him. Lalu FBI menuduh dia sebagai tersangka dan mulai mencari informasi atau investigate Jordan Belfort. 2 years later, the FBI arrested Jordan and shut down Stratton Oakmont. Setelah 2 tahun berlalu, 2 tahun selanjutnya, FBI menahan Jordan dan menutup Stratton Oakmont. What kinds of wrongdoing did Jordan do? The firm used a pump and dump scam. Fraud. Jordan put the money in a Swiss bank account with the help of corrupt banker Jean-Jacques Sorel. Bribery. The banker received money from Jordan. Corruption. Jordan put the money that he got illegally in that Swiss bank account. Money laundering. Keempat ini kita sudah pelajari sebelumnya di sesi sebelumnya ya. Fraud, bribery, corruption, money laundering. Ya, kamu sudah paham ya sebelumnya pastinya. Tapi di cerita ini, di film ini, inilah salah satu kesalahan-kesalahan yang dilakukan Jordan. Now, look at the verbs of the sentences. Setelah kita memahami dan menganalisis film dari Wolf Wall Street ini, kita punya tenses di dalamnya. Apa ya tensesnya? Yaitu simple past tense atau yang biasa disebut juga tenses masa lampau, masa lalu. Tenses yang sudah lewat. Di sini ada kalimatnya, Jordan Belfort case happened in 1987 in the past. Berarti ceritanya ini sudah lewat. That is why we use simple past tense in the sentences. Makanya kita menggunakan tenses lampau pada kalimat. The characteristic of simple past tense is in the form of the verb. Karakteristik dari simple past tense itu sendiri terdapat pada kata kerja. There are 2 kinds of verb too. Ada 2 macam dari kata kerja kedua, yaitu regular dan irregular. Regular ending with ed or d. Jadi regular itu selalu kata kerjanya diakhiri dengan akhirannya ed atau d. Sedangkan irregular, no specific rules. You have to memorize the changes. Kalau irregular, tidak ada secara khusus peraturannya. Tapi kalian harus mengingat perubahannya itu sendiri. Seperti apa perubahannya? Ini adalah contoh dari regular verbs. Verb satunya seperti biasa. Use, change, divorce, suspect, start, arrest. Untuk kata kerja keduanya, dari regular ditambahkan ed atau di akhirannya. Use jadi used, change jadi changed, divorce divorced, suspect suspect, start started, arrest arrested. Ya. Ditambahkan ed atau di untuk regular verbs. Selanjutnya, these are some examples of the irregular verbs. Nah, ini adalah contoh kata irregular. Is menjadi was, are, were, lost, lost, take, took, get, got, build, built, grow, grew, make, made. Jadi irregular itu tidak diakhiri dengan ed atau di, melainkan ada perubahan, ya, berubah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau masuk membuat kalimat. Negative form. To make a negative sentence in simple past tense, use did not plus verb 1. Ditambahkan ya,
Untuk formula atau rumus dari negative form simple past tense, yang pertama subject, lalu did not, lalu kata kerja pertama. Contoh kalimatnya, we did not get much profit this year. The police did not suspect him. Subjek itu apa? Subjek itu nih, we, the police, they, you, I, he, she, it. Itu adalah subjek. Dan nama-nama orang itu adalah subjek. Lalu di depan, apabila ingin menggunakan kalimat negatif, bentuk simple past tense. Selanjutnya, questions form. Kalimat tanya. To make a question in simple past tense, use did plus subject plus verb 1. Jadi did-nya duluan yang di depan. Baru setelah did ada subject. Lalu diikuti dengan kata kerja pertama. Contoh kalimatnya, did we get much profit this year? Ya, ada did, ada subject, subjeknya we, lalu kata kerja pertama get. Yes, we did. No, we didn't. Boleh no, we didn't. Boleh juga no, we did not. Second example. Contoh kedua. Kalimat kedua. Did the police suspect him? Did-nya duluan. Lalu subject the police. Suspect kata kerja pertama him. Lalu him. Yes, they did. No, they didn't. Loh, kenapa nggak dijawab dengan yes, the police did? Atau dan no, the police didn't? Sama saja. The police boleh diulang kembali jawabannya. Boleh juga the police diganti dengan they. Ya. Sekarang kita masuk ke exercise. Latihan. Change these sentences into negative and question form. He divorced his wife last year. He had an affair with another woman. The company made $50 million last year. He put the money in a Swiss bank account. The FBI started investigating him. Yuk kita bikin menjadi kalimat tanya dan kalimat negatif. Ini dia. Kalimat negatifnya menjadi apa? He didn't divorce his wife last year. Kalimat tanyanya, did he divorce his wife last year? Number 2. He didn't have an affair with another woman. Did he have an affair with another woman? Number 3. The company didn't make $50 million last year. Did the company make $50 million last year? Number 4. We didn't put the money in a Swiss bank account. Did we put the money in a Swiss bank account? Number 5. The FBI didn't start investigating him. Did the FBI start investigating him? Ya, itu ya. Tadi ada contoh kalimat 1-5 dan kalian mencoba untuk membuat dalam bentuk kalimat negatif dan pertanyaan. Dan sudah ada di sini ya penjelasannya. Lalu ada latihan lagi cerita tentang Gucci, shoes, Alibaba, offer, counterfeit goods. Kalian boleh buka link YouTube-nya di sini di www.bbc.com. Lalu kalian boleh lihat-lihat, perhatikan bagaimana. Ya. Langsung saja kita di sini membuat kalimat menjadi past tense. Change these sentences into past tense. Yang di bold, kata bold, yang kata-katanya di bold ini dirubah menjadi
past tense ya. Ini sepertinya adalah bentuk simple present. Kita akan merubahnya menjadi simple past tense ya. Many merchants in Alibaba offer counterfeit product. Taobao, for example, sells a lot of fake Gucci products. The merchant advertises a fake Gucci handbag for $2 until $5. The bags are normally sold for $795 each. The merchant also sells Gucci counterfeit watch for $10 to $80 per piece. The authentic Gucci watch retails for $960 US. Alibaba does not shut down the counterfeiters. US shoppers also order counterfeit goods from Alibaba's websites. Kering takes legal action against Alibaba last July. The two sides agree to discuss possible anti-counterfeit measures. Jawabannya seperti apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Ada regular dan irregular. Number one, the answer, many merchants in Alibaba offered counterfeit products. Number two, Taobao, for example, sold a lot of fake Gucci products. Number three, the merchants advertised fake Gucci handbag for $2 until $5. Number four, the bags were normally sold for $795 each. Number five, the merchants also sold Gucci counterfeit watch for $10 to $80 per piece. Number six, the authentic Gucci watch retailed for $960. Number seven, Alibaba did not shut down the counterfeiters. Number eight, US shoppers also ordered counterfeit goods from Alibaba's websites. Number nine, Kering took legal action against Alibaba last July. Number 10, the two sides agreed to discuss possible anti-counterfeit measures. Ya, ini sudah ada jawabannya. Dan ini daftar pustakanya, boleh kalian lihat-lihat. Thank you. Oke, kita balik dulu. Jadi diperhatikan saja, apabila kalian mendapatkan kata kerja dan kalian ingin ubah menjadi simple past tense, ingat saja ada regular dan irregular. Irregular diperhatikan bagaimana perubahan katanya, dan regular hanya ditambahkan ed atau d. Untuk bikin kalimat tanya, did selalu di depan. Untuk kalimat negatif, ditambahkan not setelah did. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kita minggu ini belajar mengenai tenses past tense. Tenses bentuk lampau. Banyak-banyak berlatih dan mengingat bentuk kata
dari reguler dan irregular. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai di sini dulu sesi pembelajaran 10 minggu ini. Saya Ratih Widaranti. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.